ভয়ঙ্কর কাণ্ড শহর আগরতলায়। নকল বইয়ের রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্যা ব্যাপারীরা। এনসিইআরটি এর গাইডলাইন না মেনে নকল বইগুলোকে বাজারজাত করছে এই ভয়ঙ্কর বিদ্যা ব্যাপারীরা। তারা পকেট কাটছে সাধারণ মানুষের। গোটা বিষয়টি বৃহস্পতিবার নজরে এলো প্রশাসনিক অভিযানের পর। এনসিইআরটির নয়া দিল্লি এবং গুয়াহাটির আঞ্চলিক কার্যালয়ে আধিকারিকেরা যৌথভাবে বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এই অভিযান চালায়। এনসিইআরটি এর আধিকারিক অমিতাভ এবং কুমার জানিয়েছেন, আগরতলা শহরে নকল বই বিক্রি হচ্ছে এরকম একটি অভিযোগও ছিল এনসিইআরটির কর্তৃপক্ষের কাছে। সে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। সে কমিটির একটি প্রতিনিধি দল এখানে আসে সার্ভে করার জন্য। প্রতিনিধি দলটি ইতিমধ্যে 25 থেকে 30টি বইয়ের দোকান সার্ভে করেছে। সার্ভে করার পর দেখা গেছে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী স্থিত বুক এম্পেরিয়াম ও বটতলা সাহা বুক অ্যান্ড ভ্যারাইটিসে এনসিইআরটি এর গাইডলাইন না মেনে নকল বই মজুত করে রাখা হয়েছে। একাধিক স্কুলেও সাপ্লাই করা হয়েছে এই নকল বইগুলো। এনসিইআরটি এর নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি বইয়ের ওজন 400 থেকে 500 গ্রাম হওয়ার কথা, কিন্তু এই নকল বইগুলোর ওজন 100 গ্রামের কাছাকাছি। এই নকল বইগুলোর গুণগত মানও যথেষ্ট নিম্নমানের। ব্যাপার কোয়ালিটি এবং প্রিন্টিং কোয়ালিটি এতটাই নিম্নমানের যে এই নকল বইগুলো ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। বৃহস্পতিবার অভিযান চালানোর পর এই দুটি বইয়ের দোকান থেকে নকল বইগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে। কোথা থেকে এবং কিভাবে এই নকল বইগুলো আগরতলায় বিক্রির জন্য এসেছে এ নিয়ে এখন তদন্ত শুরু হবে। তবে একাধিক পরিমাণে কমিশন হাতানোর ধান্দাতে এই নকল বইগুলোকে বাজারজাত করা হয়েছিল বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। था कि अगरतला से कंप्लेन आया था कि यहाँ नकली किताबों की काफ़ी भारी मात्रा में बेची जा रही है। स्कूल्स में जो किताब जा रहे हैं वो सारे नकली किताब जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी की टीम दिल्ली से और हमारे रीजनल सेंटर गुवाहाटी से एक कंबाइंड ऑपरेशन किया गया अगरतला में, जहाँ पे कल हमने मार्केट सर्वे किया। बुक एम्पोरियम, साहा बुक, इन सबों में नकली किताबें मिली थी। ये स्कूल्स में डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। काफ़ी स्कूल से भी शिकायतें मिली थी, पेरेंट्स ने शिकायतें लिखी थी। तो फिर हमारे अथॉरिटी ने एक कमेटी बनाकर हमें यहाँ दिल्ली से भेजा है। यहाँ पे ये ऑर्डर लेते हैं, उसमें नकली सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट स्कूलों को, दुकानदारों को देते हैं, क्योंकि इसमें परसेंटेज इन्हें ज़्यादा मिलता है। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से लेते नहीं। तो यहाँ जितनी किताबें मिली है ये सारी नकली। इससे उन लोगों का क्या फ़ायदा होता है? इसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसके पेपर की क्वालिटी ख़राब है। आप देखिएगा, उसका हमारी किताब उठा के देखिएगा, एक किताब वो 400 से 500 ग्राम के बीच में होगा। ये 100 ग्राम की किताब है, ठीक है। ये 50 GSM पे किताब बनी हुई है, हमारी 80 GSM पे किताब बनी हुई है। प्रिंटिंग क्वालिटी देखिए। तो पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत होता है क्या? जी, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत होता है स्टूडेंट को? बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसान है। इसमें पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और ये रेड किया और ये नकली किताबें पकड़ी गई हैं। और आगे जो भी होगा, ये किताबें कहाँ से आती है, कहाँ से प्रिंट होकर अगरतला में आती हैं, ये एक जांच का विषय आगे ये पुलिस की टीम कर रही है। सर, अगरतला में मतलब अभी तक किए? मैंने सर्वे तो लगभग 20-25 दुकानें में किया, 2-3 दुकानों में मिला जो मैंने पुलिस को बताया। आज कितना हुआ? दो। आज दो। इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? ये आगे आप देखते रहिए, समय पे आपको अपडेट कर दिया जाए। सर, आपका परिचय, शुभ नाम? मेरा नाम है अमिताभ कुमार, मैं चीफ बिजनेस मैनेजर हूँ एनसीईआरटी न्यू दिल्ली। রাজধানী আগরতলায় অবশ্য বিদ্যা ব্যাপারীরা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এ ধরনের 2 নম্বরী রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে আসছে, যাদের পেছনে প্রত্যক্ষভাবে মদত রয়েছে একাধিক হেভিওয়েট ব্যক্তির। তদন্ত করলে হয়তো অনেক কিছুই বেরিয়ে আসতে পারে। শান্তন টিভি।